Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nastahdir fi hadzal majlis arwah sayyidi wa sanadi Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi jami'al anbiya wal mursalin wa malaikatillahi al-muqarrabin wal karibin hamalatul arshi ajma'in thumma ila arwah as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwah rijal ghaib wal aqtab wal awthaq min jabal al abdal al awliya wa syuhada as-salihin min masyarik al-ardi ila magharibiha fil barri wal bahr ثم إلى رسولتنا خديجة الكبرى فاطمة الزهراء وعائشة الرضا وأزواج رسول الله أجمعين رضي الله تعالى عنهم آمين. ثم إلى رجبين الحسن ثم الحسين ضرارينا وصحابتنا أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم آمين. ثم إلى أرواح أئمة المذاهب الأربعة من الشافعي وحنبل المالكي الحنفي رضي الله تعالى عنهم ومقلدين في الدين ومحدثين وقراء وقراء المفسرين. ثم إلى أرواح أهل الحل والعقد ثم إلى أرواح أهل الدرك ثم إلى أرواح أهل سلسلة الجاهلية والنكشبندية وجميع أهل الترك والقراءة. ثم إلى الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى السادة الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وسيد فرعون نارش عبد الرحمن محمد السقاف وإخوانه جميع وأولاده جميع وأصولهم وفروعهم. ثم إلى الشيخ عبد الرحمن محمد السقاف وإخوانه وأولاده إلى الشيخ المحضار حبيب علي وغير المعاني إلى سيدنا وعلى الحبيب عبد الرحمن محمد السقاف وغايب حج أحمد بن جدي أحمد بن عبد القادر السقاف إلى جدي عبد القادر بن علي السقاف جدي علي بن محمد السقاف جدي عمر بن سيد السقاف السقاف بن محمد السقاف جدي محمد بن عمر السقاف عمر بن طه السقاف طه بن عمر السقاف وأصولهم. ثم إلى غايب حج بركة بن أحمد شاهد جدي أحمد بشاهد بن ناعي إلى حج علي بن حج حسين جدي أحمد بخان بن ناعي وأصولهم. وإلى أختي يا شريف ولدي يا شريف وأخوتي جميعا مع سيدنا علي عبد الرحمن السقاف وإلى جد بحبه فاطمة بنت سيمان وإلى أهلي وأعمالي 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 وأخواني وخالاتي وأصحابي وإلى الشيخ كاج عبد الله بن وإلى الشيخ كاج أحمد جليل وإلى الشيخ سلوى الجواز إلى الشيخ حسن الحبشي وإلى الشيخ الحبيب وإلى الشيخ الحبيب عبد الله بن حسن الشام العباس. الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر
وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر، وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغات واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغات واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغات واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا الإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن رواتي اللهم احفظني من بين يدي من خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني أنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك ومنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله اللهم صل وسلم اللهم
وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما وما بدا رفعته وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا يا أرحم الراحمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, qa'idil ghurril muhajjalin, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadha ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. Para jamaah Majlis Ta'lim dan Mudzakarah petang hari Sabtu di Jalan Tebet Utara 2B ini, begitu pula dengan segenap pendengar setia Radio Cendrawasih. Saya begitu pula dengan yang mengikuti dengan setia televisi Al-Afaf, dimanapun juga suara ini atau majlis ini dapat didengar dan disaksikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang soleh, selalu berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Yang nggak biasa datang ini hari datang, saudara. Lebih istimewa lagi, hari ini tidak ada kebuli lagi. Kalau juga datang dalam jumlah besar, jamaah hari ini lebih dari biasanya, insya Allah pahala ngajinya nggak akan hilang, bahkan berlipat-lipat ganda. Ini potongannya potongan orang mau demo nih besok nih teman-teman. Saudara, hidup ini yang paling enak aman. Karena itu kalau saudara mau demo, usahakan supaya tertib dan aman. Karena ada sabda dari junjungan kita Nabi besar Muhammad. Hadis yang lengkapnya saya pernah dapati dalam kitab Dawaul Qulub. Namun hadis itu sudah 2 minggu saya cari. Sayanya yang keder apa kitabnya yang keder, saya nggak ngerti sudah. Sehingga saya dapati ini hadis walaupun tidak lengkap seperti yang saya pernah baca. Dalam kitab yang ditulis oleh tamu kita beberapa bulan yang lalu, cicit daripada pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Yang datang cicitnya Al-Habib Abi Bakar Al-Adani Ibn Ali Al-Masyhur. Dalam kitabnya Dawairul I'adah wa Maratibul Ifadah. Kata Nabi besar kita Muhammad, oleh karena itu perlu kita ciptakan suasana aman. Siapa saja kita, warga negara yang baik harus mengusahakan dirinya kepada orang lain, harus dia merasa aman dari kita dan kita juga merasa aman dari dia. Dia merasa aman oleh kita dan kita pun harus merasa aman dari kejahatan dirinya. Tapi nggak semua keinginan kita itu bisa diberikan oleh orang lain. Kita mau aman, orang lain belum tentu aman, belum tentu bisa memberikan rasa aman kepada kita.
Buktinya saudara-saudara kita di Irian, ya dia nggak nyambung saya ngomong begini nih saudara. Nyambung apa enggak? Di Myanmar, di belahan dunia Arab, siapa orang yang tidak mau aman? Semua mau aman, tapi belum tentu semua orang mau membuat diri kita ini aman. Karena itu seorang pejuang Islam, saya lupa apa namanya, Jamaluddin Ar-Rumi atau Jalaluddin Ar-Rumi, bilang siapa yang mau aman hendaknya dia menyiapkan segala sesuatu untuk perang. Siapa yang mau merasa ingin dirinya aman, masyarakatnya aman, negaranya aman, harus menyiapkan diri untuk perang. Udah siap belum? Siap? Mulutnya doang yang siap. Memang perang cukup sama mulut? Bisa. Almarhum Profesor Dr. Al-Mufassir Al-Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi waktu menulis satu tema yang beliau buat, "Limada inhazamal muslimun?" Kenapa umat Islam terpukul mundur? Jawabannya karena kita tidak memenuhi syarat-syarat untuk menang. Di antara lain, syurutul jundiyah tidak dimiliki oleh kita. Syarat yang harus dimiliki oleh kita, kita tidak penuhi. Udah kayak saudara ini semuanya badannya krempeng-krempeng semua. Krempeng apa enggak saudara? Bangsa ditimang-timang sama musuh Islam juga lewat, saudara. Nggak ada. Jundiyah tidak ada sama kita. Syurutul jundiyah tidak ada. Kalau saya bisa bicara begini karena saya sudah tidak termasuk anak orang muda. Saya masih muda apa tua udah? 40 saya baru. Biar tua, jangan kelihatan tua. Biar tua, jangan kelihatan tua. Rasulullah pada waktu Futuh Mekah, menaklukkan kota Mekah, masuk Mekah, yang kakek-kakek semua dianjurkan untuk waktu sa'i itu, termasuk waktu tawaf juga lari kecil-kecil. Kata orang-orang kafir Mekah, hebat juga nih tentaranya, umatnya Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya Nabi. Padahal mereka udah capek, tapi begitulah taktik. Itu taktik namanya. Nah, supaya jangan kelihatan tuanya. Makanya saya kalau pakai tongkat giliran di muka laki-laki, kalau depan perempuan yang cantik-cantik hilang tongkat saya sudah. Ini sambil nungguin apa betul apa enggak ini Kapolri mau datang. Saya udah bilang welcome ya. Tapi berita sampai dengan hari ini belum ada. Padahal udah serius betul. Tahu rahasianya apa? Rahasianya sholat istikharah. Rahasianya sholat, ya Rab, kalau kedatangan beliau bakal membawa baik untuk Islam dan umat Islam, untuk jamaah yang hadir saat ini khususnya, dan umat Islam yang mau demo besok tanggal 2 Desember. Saya persilakan.
Fadhal. Kalau tidak, jangan. Semoga itu semuanya ada kebaikan buat kita semuanya. Ini jangan amin-amin aja, nyambung apa enggak ngomong saya ini. Jadi yang paling enak itu hidup itu aman. Habis kawin perlu berbulan madu. Kalau suasana di sekitar kita yang lagi berbulan madu aman, enak apa enggak? Ini bendahara saya nih kepengen kawin lagi kali ini, saudara. Dari tanda-tanda hari kiamat, coba saudara dengar nanti. Semoga ini, walaupun kita minta supaya jangan hal ini dialami oleh kita, tapi sudah dialami oleh saudara-saudara kita muslim yang ada di negara Timur Tengah. Tepat sekali seperti apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad. Tidak ada meleset sedikit pun juga. Ahlan Habib, ta'al Habib, fadal Habib. Sini Habib, sini Habib. Sini duduk. Tidak ada sedikit pun meleset. Yang dijanjikan oleh Nabi sudah jelas terbukti. Apalagi kalau saudara lihat penayangan di YouTube, wallah dahsyatnya luar biasa. Pindahin aja apa ke Indonesia itu? Hah? Pindahin apa jangan? Perang saudara yang di Arab itu, pindahin apa jangan? Biar kita tidak mau. Kalau memang itu sudah garis dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuannya harus terjadi di Jakarta, terjadi di Indonesia, tidak ada yang bisa menghindar dari itu. Dan karena itu harus pandai-pandai kita menyikapi situasi dan kondisi yang ada. Jangan mengedepankan syaitan kita dan hawa nafsu kita dan jabatan kita, emosi kita, ego kita. Tempatkan semuanya pada tempat yang sebenarnya. Keadilan harus ditegakkan. Itu saja saudara-saudara. Lihat ini tanda-tanda hari kiamat yang sudah ada di ambang pintu dan sudah terjadi di belahan dunia Arab di sana. Dalam hadis yang dicatatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, walladhi nafsi biyadih, la tadhabud dunya hatta ya'tiya 'ala an-nasi yaumun la yadri al-qatilu fima qatal wala al-maqtul fima qutil. Faqila kaifa yakunu dhalik? Qala al-haraj al-qatil wal maqtul finnar. Nabi mengatakan, demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, nyawaku di tangannya, nggak akan datang hari kiamat, tidak akan hancur ini dunia hatta ya'ti 'ala nasi yaum, sampai datang nanti satu hari la yadri al-qatil fima qatal,
Orang bunuh orang, dia nggak tahu kenapa dia bunuh orang itu. Si pembunuhnya nggak tahu kenapa dia bunuh itu orang. Dari buasnya itu manusia. Mayat berserakan. Mata saya ini belum bisa hilang dari ingatan apa yang saya lihat di YouTube. Manusia dipenggal-penggalin, digorok-gorokin, ditembak dari jarak dekat. Itulah yang terjadi. Mungkin si pelakunya nggak tahu dia bunuh itu. Kenapa dia bunuh? Walal maktul fima qutil. Yang dibunuh apa lagi nggak tahu dia kenapa saya dibunuh. Kenapa saya dipancung? Sahabat Nabi bertanya, "Faqila kaifa yakunu dzalik?" Bagaimana bisa terjadi hal itu ya Rasulullah? Gala, itulah al-haraj namanya. Itulah al-haraj. Peperangan yang tidak lagi mengenal siapa yang harus dibunuh dan siapa pula yang tidak pantas dibunuh. Tapi al-qatil wal maqtul finnar. Pembunuh dan yang dibunuh dua-duanya neraka tempatnya. Itu tidak akan pernah ada insyaallah di Indonesia. Tapi ada kecemasan dari Nabi besar kita Muhammad. Nabi mengatakan, wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Al-a'immatal mudillin. Yang paling mencemaskan hati saya, mengkhawatirkan hati saya, yang akan menimpa umat saya, begitu kata Nabi besar kita Muhammad, adanya al-a'immatal mudillin, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Wa idza wudi'a as-sayfu fi ummati, kalau sudah peperangan atau gendrang perang sudah ditabuh terhadap umatku, terhadap umat Islam, lam yurta anha ila yaumil qiyamah, tidak akan pernah ada yang bisa memberhentikan itu peperangan. Paham? Umat Islam ini kalau udah ada panggilan jihad, udah anak istrinya dia tinggal. Karena itu saya inginkan semuanya kita mengedepankan sabar. Itu saudara kita, itu tetangga kita, itu seagama dengan kita, itu umat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di lain kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna baina yaday sa'ati al-haraja. Qila ya Rasulullah wa mal haraj? Qala al-qatlu wal kadhibu. Marratain. Nanti menjelang hari kiamat ada namanya haraj. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal haraj? Apa itu yang engkau maksudkan dengan ucapanmu itu haraj? Qala al-qatl wal kadhib. Pembunuhan dan dusta di mana-mana. Dusta menyebar di mana-mana.
Sampai 2 kali itu Rasulullah katakan. Saudara saja yang rinci itu apa yang dimaksud dengan dusta. Yang nggak ada dibikin-bikin. Mengucapkan kata-kata yang dusta. Sahabat berkata lagi, ya Rasulullah, fa wallahi inna lanaktulu fil amil wahid aktsara min kada wa kada. Ya Rasulullah, saat ini kita bisa membunuh manusia dalam jumlah besar karena mereka melawan Islam, melawan umat Islam. Begitu kata sahabat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad. Nabi jawab, kalau kamu katakan bahwa kamu mampu membunuh berapa ribu umat kafir saat ini, Nabi katakan, gala laisa bigatrikumul musyrikin, tapi yang akan kamu bunuh nanti bukan musyrikin lagi, bukan orang kafir lagi, walakin gatlan yakunu bainakum ma'asyaral Islam, tapi pembunuhan yang terjadi antara kamu dengan sesama kamu orang Islam. Sampai-sampai hatta inna rajula la yaqtulu akhah, sampai-sampai saudara bunuh saudara kandungnya sendiri. Tuh, gara-gara dusta itu, gara-gara a'immat dan mudillin. Pemimpin yang pandai memprovokasi. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari para pemimpin yang semacam ini. Hatta inna rajula la yaqtulu abah, sampai orang bisa bunuh bapaknya sendiri. Tuh kalau sudah terjadi itu. Gal wa fina kitabullah, ya Rasulullah, kan kita ada Al-Qur'an, panutan kita, ikutan kita, imam kita, rujukan kita. Kalau wafikum kitabullah, ya pada kamu itu ada kitabullah. Galu wa ma'ana uguluna, apa masih ada akal-akal sehat kita ya Rasulullah? Maksudnya akal-akal umat di akhir zaman masih ada apa enggak? Akal sehatnya. Kayak kita ini masih punya akal sehat apa tidak? Haruskah kita korbankan negara NKRI yang begini, minta biaya yang begitu banyaknya dan pengorbanan yang begitu banyaknya, sampai-sampai pejuang-pejuang kita itu biar mereka tidak jadi konglomerat, asalkan kita dihadiahkan oleh mereka tanah seluas Ibu Pertiwi, sehingga kita punya rumah, punya tanah. Kayak saya punya tanah, walaupun tidak banyak, 100 hektar aja ada, saudara-saudara. Percaya enggak? Percaya ya? Kontrakan rumah saya 400 pintu. Satu pintunya saya kontrakan per bulan 3 juta. Percaya? Kok gimana ya? Pahlawan kita telah menghadiahkan Ibu Pertiwi, negara yang luas betul untuk kita bangsa Indonesia, tanpa kecuali yang Kristen juga enak tinggal di Indonesia, yang Islam enak, nggak pernah ada ribut-ribut tuh. Kali orang Kristen dipotong-potongin oleh orang Islam, kali dibakar-bakarin orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Cina, orang Islam baik.
Kenapa? Nabinya diutus oleh Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Itu orang Islam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu yang orang lain selamat dari gangguan lidahnya, gangguan tangannya. Itu orang Islam. Pegang itu prinsip. Jadi sahabat nanya, apa kita masih punya akal sehat ya Rasulullah? Maksudnya umat di akhir zaman kayak kita ini masih punya akal sehat apa tidak? Sampai bapak dibunuh oleh anak, saudara sama saudara bunuh saudaranya sendiri, dan yang dia bunuh juga lebih banyak dari apa yang sahabat lakukan terhadap orang-orang musyrik saat itu. Gala takhtaliju uqulu ammati ahli dzalika zaman wa yakhtalifu laha haba'un minan nas. Akalnya umat manusia di zaman itu, maksudnya sekarang ini, sudah tercabut. Akal sehatnya sudah tercabut. Mudah-mudahan bukan kita, saudara-saudara. Takhtaliju uqulu ammati ahli dzalika zaman wa yukhlafu laha haba'un minan nas. Gantinya orang-orang yang akalnya sehat, yang bakal gantikan mereka, gantikan orang-orang yang akalnya sehat, diganti dengan orang yang pikirannya tidak waras. Wa yukhlaf laha haba'un minan nas yahsabuna annahum ala syai' wa laysa hum ala syai'. Karena akal mereka itu penggantinya bukan orang-orang yang waras. Nah, mereka menganggap, memperkirakan bahwa diri mereka itu dalam garis agama, padahal tidak sama sekali. Yahsabuna annahum ala syai' wa laysa hum ala syai'. Tidak, mereka bukan dalam kebenaran. Oleh karena itu acara peringatan Maulid yang akan datang pada tanggal 30 Desember, mudah-mudahan hari libur tuh, hari Jumat. Libur udah belum? Liburin aja, kenapa sih? Kan hari kejepit itu. Lagi mau masuk 1 Januari. Iya. Damai aja dah, damai kita. Karena mau Maulid, kita liburin aja dah. Hari Jumat libur, Sabtu juga kan mau Maulid juga. Terus sampai hari Minggu libur, Senin. So, disiplin dong mesti kita. Ini bau-baunya nggak datang nih Kapolri ini loh. Berada di tengah-tengah saudaranya muslim mesti takut, bagaimana takut? Saya mau tanya, ada yang bawa bom molotov nggak sekarang ya? Bawa golok? Pistol-pistolan isinya air cabai? Semuanya orang baik.
Nggak ada gitu-gitu itu, nggak ada. Itulah yang terjadi dalam demo-demo yang lalu itu. Semuanya orang baik itu. Nggak ada yang nggak baik. Dalam menyikapi, saya punya orang tua bilang begini. Boleh cerita sedikit? Ali kalau makan uli campur dengan tape, kalau ulinya lembek, jangan pakai garpu, jangan pakai. Jadi kalau ngadepin orang baik-baik, biar baik-baik gitu kira-kira. Jangan beringasan. Paham nggak? Paham. Gitu. Halus-halus saja. Kayak yang dicontohkan oleh beberapa anggota kita ini, ya, dari Polri, dari TNI, pada awal-awal pada waktu mau sholat dituangin air. Cakep nggak? Air orang mau sembahyang dituangin uduknya. Cakep apa nggak? Akhir-akhirnya aja itu, karena kata Panglima, karena itu ada yang nyusupin. Nah ini yang mau dijaga barangkali, supaya jangan ada yang nyusupin. Kalau ada yang nyusupin kan kita nggak tahu. Kalau yang nyusupin orang yang suka hadir di majlis Al-Afaf sih pasti bawa lontong datang saya sudah. Saya ingin menyampaikan kepada saudara, dalam situasi yang semacam ini, yang tidak menentu, yang sedang lagi diusahakan oleh semua petugas-petugas keamanan, baik TNI ataupun Polri, supaya tetap terkendali, tetap kondusif, tetap aman, supaya semua kegiatan, aktivitas sehari-hari kita, yang mau dagang berjalan lancar, yang mau kuliah berjalan lancar, yang mau kawin lagi juga kawin lagi. Nah, ini yang lagi sedang diusahakan. Mudah-mudahan semuanya dapat hidayah dan taufik dari Allah. Tapi orang Arab bilang khudil amra bigawabili, itu peribahasa Arab. Khudil amra bigawabili, sedia payung sebelum hujan. Jangan tinggal sholat malam, jangan tinggal baca wirid. Ratib yang sudah biasa jangan ditinggal. Seperti juga yang saya sudah ijazahkan kepada jamaah sholat subuh di daerah Kecamatan Tebet, dan ini saya sudah dapat ijazah bukan dari satu habib saja, bukan dari satu kiai saja. Supaya kita semuanya baca, yang pertama untuk kita mendapatkan perlindungan dari Allah, kita dan keluarga kita. Setiap pagi jangan lupa baca Hizbun Nawawi. Kiai Haji Zaini dan Kiai Salim Nai sudah cetak itu. Tapi terlalu kecil tulisannya. Tinggal ngomong aja sama tukang-tukang cetak, prek, nggak bayar, cuma ganti uang ongkos cetak doang gitu. Yang gede tulisannya Hizb Nawawi. Semua saya akan terangkan itu kalimat demi kalimat yang ada dalam Hizbun Nawawi. Tapi waktu tidak mengizinkan. Kedua, Hizbun Nasar. Hizbun Nasar dari Sidi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadhili. Saya pernah ceritakan di sini, waktu saya tinggal di Jalan Surabaya, itu kalau Ramadan, rumah itu di sana tempat saya tinggal, itu dibuka untuk orang yang mau sholat taraweh isya berjamaah dengan saya. Tetangga-tetangga penuh isi ruangan yang dibuka kayak ini tempat.
Sebab rumah itu besar sekali. Nah, pada malam-malam itu biasa tetangga-tetangga datang. Ada seorang namanya Muhammad Idris. Orang itu tampil resik, ya, berpenampilan baik sekali. Dia ikut sholat. Anaknya ini terkenal juara. Di daerah Jalan Surabaya tidak ada yang terkenal dengan panggilan juara, hanya anaknya. Juara apa? Juara nusuk. Tusuk orang. Bukan tusuk sate, saudara-saudara lagi. Tusuk orang, benar-benar nusuk dia. Sang bapak ini, Muhammad Idris, sudah almarhum. Istrinya juga almarhum. Anak tertuanya sudah almarhum. Masih tinggal beberapa anaknya. Masih hidup. Yang juara tusuk juga masih hidup. Sang bapak ngadu sama saya. Manggil saya Ustadz. Ini orang kalau dipanggil Ustadz banyak kan ada nggak demen sih ya, heran saya itu. Padahal Ustadz itu profesor. Saya tanya dah, mendingan dipanggil kiai apa profesor? Dia nggak jawab, memang bukan kiai jadi nggak jawab. Ada seorang baru dapat gelar Ustadz setelah dia lulus dalam mengambil Ustadiyah. Kalau di Syria itu profesor dipanggil muallim. Makanya kiai kita dulu dipanggilnya apa? Muallim. Hilang sekarang muallim, sudah saudara. Nggak ada yang panggil muallim lagi. Nah, ini sang bapak panggil saya Ustadz, lapor. Ustadz, tetangga saya Ustadz datang baik-baik mau lihat suratan rumah saya, mau lihat rumah saya, surat rumah saya. Dia datang baik-baik, saya unjukin. Dia minta izin, saya mau lihat dulu, saya mau lihat, dia pelajari di rumah. Ustadz, sampai sekarang udah berapa bulan diminta, nggak bisa, nggak dikasih. Dan saya minta supaya dipulangkan, nggak dikasih. Lebih marah dia. Saya takut Ustadz sama dia. Dulu pangkat, kalau sekarang udah nggak ada itu. Kalau sekarang barangkali letnan 1. Dulu bundar-bundar sini. Kayak apa itu bundar-bundar di sini? Ya kayak kancing itu. Oh begitu. Saya bilang minta lagi. Kalau dia tetap bertahan, dia akan copot dari jabatannya. Akan dicopot nanti dia jabatannya. Ini amalkan. Dia amalkan. Laporan. Udah copot Ustadz dari jabatan. Copot. Barkah Hizbun Nasr. Artinya Hizb Nasr, Hizb kemenangan. Anaknya juga waktu saya kasih ngegerecokin bapaknya, panggil lagi, Ustadz saya mau dong, saya minta dong, daripada ditusuk mendingan kasih apa mendingan jangan. Kasih deh, tapi baiat dulu, jangan berbuat kecuali yang benar. Jangan digunakan pada tempat-tempat yang dilarang. Sumpah, sumpah. Kasih.
Selesai Ramadan, ini Ustadz Salim ngajarnya sekarang di musolanya situ. Salim Nai ini masih ngajar di situ. Kira-kira 10 hari Ramadan, 10 hari Idul Fitri, dia jalan dari rumahnya bersama satu orang namanya Pak Njum. Jamaah di musola Amantu Billah namanya. Mau kemana dia? Dia mau pergi ke Bogor berdua. Jalannya melalui Jalan Anyer menuju Gedung Pola. Di sebelah Gedung Pola itu ada namanya Jalan Bonang. Untuk sampai ke Jalan Bonang dia harus melintasi rel kereta api dulu. Jadi di bawah Jalan Anyar lewat kereta api, rel kereta api, baru namanya Jalan Bonang. Sebelah Jalan Bonang itu namanya Gedung Pola. Ini nyambung nggak saya ngomong begini nih? Ada yang tahu nggak Gedung Pola di mana? Gedung Pola di situ dulu diproklamirkannya negara Republik Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan Indonesia merdeka di situ. Gedung proklamasi namanya. Ini saya bilang Gedung Pola kayaknya nggak nyambung. Soalnya rumahnya masih jauh sih dari Gedung Pola, jadi nggak pernah datang ke situ. Nah ini anaknya ini nyebrang rel kereta api, rupanya sudah ditunggu oleh orang-orang yang pernah didodet, pernah ditusuk. Ada beberapa dengan kelewangnya, dengan pedangnya, dengan goloknya. Begitu dia lewat, langsung dihujani dengan kelewang, pedang, dan sebagainya. Lari, masuk dia ke solokan, disikat habis. Yang membunuhnya, berapa orang? Lihat sudah tidak berdaya, lari. Takut berurusan dia. Saat itu menjelang maghrib, dia bangkit lagi, tidak ada satu goresan pun juga yang ada di badan dia. Datang kepada saya, memang menjelang maghrib. Saya lagi sedang duduk ya, di atas kursi yang terbuat dari besi, kayak kursi pengantin itu yang bulat begini. Saya duduk di situ, lagaknya kayak direktur bank aja sudah saudara. Dia datang, assalamualaikum, langsung nyungsep, sujud, nangis. Ustaz, makasih Ustaz. Kenapa ente? Saya nggak bilang begini, ente kesambet di mana begitu. Saya baru saja dibunuh oleh beberapa orang-orang yang menjadi lawan saya dahulu. Tapi Masya Allah Ta'ala pelihara. Ya sudah, ente istiqomah ya. Nah, sampai hari ini dia istiqomah. Nah, Allah Ta'ala berikan dia rezeki yang luas sekali. Dipercaya oleh seorang pengembang. Dan orang-orang kampung mengenal dia orang soleh yang doanya mustajab. Dan ini kemarin saya sampaikan di saat haul Syekh Yasin Al-Fadani, supaya umat Islam jangan tinggal. Ini doa pertama Hizbun Nawawi, kedua Hizbun. Kepada yang mau bermurah hati dipersilahkan untuk mencetak ulang dan membagikan kepada jamaah. Semua yang hadir saat ini saya ijazahkan sebagaimana guru-guru saya, para habaib dan ulama mengijazahkan kepada saya ijazah ammah,
ijazah umum yang boleh saudara bagi lagi kepada seluruh umat Islam dengan catatan jangan digunakan kecuali pada tempatnya yang baik. Bilang saya terima. Bisirri asrar al-Fatihah. Sebelum kita sudahi, cuman ada yang bilang, ya saya dibohongin sama Habib, nggak jadi Pak Kapolri datang. Ya nggak begitu Pak kira-kira? Hah? Semua ada baiknya. La ya'lamul ghaiba illallah. Sekarang saya akan membacakan bantuan untuk acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Setelah minggu lalu dibacakan sampai dengan nomor 18. Sekarang yang ke-19, Bapak Haji Mirman 1 gidir, Haji Muhammad Tahir 1,5 juta, Bapak Budi Destiadi 1 juta, Bapak Abdul Razak bin Faisal Al-Amudi 1 juta, hamba Allah 1 juta, hamba Allah lagi 300.000, hamba Allah lagi 400.000. Itu 2 kali ngasih maksudnya. Hamba Allah lagi 400.000. Bapak Warsito dan Triyadi 100.000. Bapak Jambari 100.000. Bapak Ali 100.000. Ali barangkali namanya. Iya. Soleh. Bapak Sidup Ibrahim 100.000. Hamba Allah 300.000. Parianto binti Suyud 50.000, Agus Salim Pupar 50.000, Bapak Haji Acib 50.000, hamba Allah 30.000, Pak Kaisar dan Haji Ali 1 juta. Kemudian yang masuk kepada saya dari anak pelajar malam 1 amplop dari Kaisar 1 juta ya Kaisar itu amplop itu. Kemudian dari Bapak Haji Hidayat PSPT 1 juta. Pak Winarno Pondok Kelapa 1 gidir. 1 gidir. Iya, Pak Winarno ya. Lalu ini apa nih? Yang belum diumumkan. Oh iya. Kemudian Haji Mahbub bin Salihin nggak disebut uangnya. Oh 3 juta dan setengah gidir. Oh setengah gidir maksudnya. Nah, Haji Fauzi Haji Mahbub Salihin ya Pedurianan Masjid 3 juta. Lalu Ajah Zainah binti Haji Sarbini, oh pahalanya untuk itu semua. Iya. Kepada yang sudah siap untuk menyerahkan bantuannya dipersilakan. Siapa yang mau maju silakan maju, jangan lama-lama. Ya. Ada lagi? Ada yang boleh disebut? Disebut aja supaya jangan ada. Dari yang amplopnya bernama apa? Menyebut PT-nya Intan Salsabila 1 juta rupiah. Sudah? Oh, sebutnya besok saja.
Haji Marzuki, oh ya Haji Marzuki Citayam 2 juta Citayam. Asep Garut Sabaraha Haji Saiman itu dulu Haji Saiman Sunter itu berapa ini ya dari Jatiwaringin itu Pak. Ya 2 juta. Masih ada waktu 1 bulan lagi kita 1 bulan lagi insya Allah. Seperti hasil rapat kemarin, ada yang menyumbang untuk kita TV yang biasa kita suka lihat itu di jalan-jalan itu yang tidak terpengaruh oleh cahaya matahari, entah apa namanya, ya sebut aja dah, main tim masing-masing. Nah itu akan disiapkan 6 titik insya Allah. Di samping TV-TV yang biasa kita pakai, tetap untuk bagian atas, bawah, tetangga-tetangga yang tidak terjangkau oleh TV yang tadi yang besar itu. Nah, sehingga diharapkan, karena saya sudah mengundang Panglima Angkatan Bersenjata kita, Bapak Jenderal Gatot Nurmantio, mudah-mudahan beliau tidak ada halangan untuk bisa datang. Ya, sehingga yang datang diharapkan insya Allah akan lebih daripada yang biasa. Karena hari itu saya yang liburkan untuk umat Islam, bukan libur nasional, tapi libur Jakarta, Jabodetabek aja. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masih panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, berkatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha
شيطان يا قديم الإنسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا تعرفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لذا فتب علينا توبة تنزل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو زوبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل زولي صلى وسلم عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عداد تشيزبي والحمد إلهي. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya ini Habib Ahmad Hamzah Al-Hindwan yang datang dari Kalimantan. Saya minta supaya beliau menemani saya kalau Pak Kapolrinya datang. Nah, dia harus sudah pulang. Saya bilang di sini saja dulu sampai Pak Kapolri datang. Tapi kata orang ma kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuh tajri riyah bima la tashtahi as-sufun. Enggak semua orang punya keinginan itu bakal dia capai. Terkadang ada halangan. Ya, mungkin Pak Kapolri berhalangan datang. Semua insya Allah jadi baik untuk semua, untuk beliau dan untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Habib Hamzah Al-Hindwan yang datang dari Kalimantan jauh-jauh, ya, menyempatkan diri datang kemari, ditahan nama saya. Ya, Kiai Haji Abdul Halim kadalik, jazakumullah khair. Nah, banyak kiai-kiai, ada Abdul Halim lagi kiai itu dari Condet juga datang. Ya, mudah-mudahan tambah barokah majlis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bihaqqi sayyida Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa ummiha wa akhiha. Ya alim as-sirri wan najwa najjina wa ahlana wa ahbabana wa biladana wal muslimin jami'an min kulli balwa. Ya alim as-sirri wan najwa najjina wa ahlana wa ahbabana wa biladana wal muslimin jami'an min kulli balwa. Ya alim as-sirri wan najwa najjina wa ahlana wa ahbabana wa biladana wal muslimin jami'an min kulli balwa. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah yang berbahagia, setelah kita ikuti taklim kita, pertama saya sampaikan kepada jamaah yang ingin memberikan untuk maulid, ya, dipersilakan berikan kepada saya, Salim Na'i, Kiai Solin atau Bapak Haji Soni. Itu ditulis oleh Syekh Walid. Amplop-amplop yang diberikan, ya, serahkan kepada yang buat maulid, ya, buat maulid. Nah, kalau yang salaman maulid itu lain lagi. Atau yang di kardus yang dijalankan oleh jamaah itu lain lagi. Yang buat maulid, amplop-amplop yang sudah diberikan yang untuk maulid berikan kepada Kiai Zainul Solihin atau saya Salim Na'i atau Bapak Haji Soni. Kemudian ada undangan dari Yayasan Yayasan Pesantren Darul Islah, pimpinan Kiai Haji Hamir Hamzah. Pimpinan Kiai Haji Hamir Hamzah, ada peringatan maulid jatuhnya 1 Desember hari Kamis malam Jumat, ya, Kamis malam Jumat di Yayasan Darul Islah. Pimpinan Kiai Haji Hamir Hamzah, tempatnya ialah di Jalan